يا للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الكرمان. انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الكرمان. انهدوا على الوطن. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سرنا الكافي وجرنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. سرنا الكافي وجرنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر يا للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الكرمان. انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الكرمان. انهدوا على الوطن. Indonesia miladi anta unwan faqama kullu man yatika yawma
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة العلماء. وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم. Allah, Allah, Allah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta.
عفتي جيرة العلام يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رمى كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك صلوا على نور الذي أرجى السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله
limpahkan rahmatnya padamu. Yatim piatu. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Bismillah, ku melangkah dengan doa dan percaya tak ada yang mustahil bila kau jaga langkahku. Bismillah, ku berserah dalam susah. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. عدد ما في علم الله صلاة دائمة. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Barakallah, barakallah, barakallahu fi umri. Barakallah, barakallah, barakallahu fi umri. Barakallah, barakallah, Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu yang ku beri. والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنادينا. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Yatim piatu. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Barakallah, barakallah, barakallahu fi umri. Barakallah, barakallah, barakallah.
kau jaga langkahku. Bismillah, ku berserah dalam susah. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا سعدنا بالدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا بالدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, indahkanlah hari ini dengan hati yang tenang, kesehatan yang baik, dan rezeki yang berkah. Anugerahkanlah cinta dan kebahagiaan. Jagalah orang-orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada. Tiada daya kekuatan tanpamu ya Rob. Angkatlah bebanku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku, hapuskan resahku, hilangkan khawatirku, isilah hatiku dengan ketenangan, tukar dukaku dengan bahagia. Hadirkan untukku dan keluargaku banyak kebaikan, keberkahan, anugerah, karunia dan ampunanmu ya Rob. Semoga setiap lelah ada berkah, setiap cobaan ada jalan keluar, dan setiap bismillah menjadi alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يسيل فقد قلت في لو كان بيننا الحبيب لدنا القرار
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ahadada ma fi ilmillahi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, indahkanlah hari ini dengan hati yang tenang, kesehatan yang baik, dan rezeki yang berkah. Anugerahkanlah cinta dan kebahagiaan. Jagalah orang-orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada. Tiada daya kekuatan tanpamu ya Rob. Angkatlah bebanku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku, hapuskan resahku, hilangkan khawatirku, isilah hatiku dengan ketenangan, tukar dukaku dengan bahagia. Hadirkan untukku dan keluargaku banyak kebaikan, keberkahan, anugerah, karunia dan ampunanmu ya Rob. Semoga setiap lelah ada berkah, setiap cobaan ada jalan keluar, dan setiap bismillah menjadi alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima. Ya Allah, pada pagi hari yang penuh dengan rahmat ini, hamba bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Limpahkanlah keberkahan-Mu atas setiap langkah yang hamba jalani hari ini. Mudahkanlah segala urusan hamba, jauhkanlah dari kesulitan yang tiada mampu hamba tanggung. Ya Allah, hamba mohon perlindungan dari segala yang buruk, dari kesusahan hati dan pikiran, dari kemalasan dan kesombongan. Bimbinglah hamba untuk selalu berbuat baik, memperbaiki diri, dan mendekat kepadamu. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau titipkan, berikan kesehatan dan kekuatan, agar hamba bisa berbuat lebih baik, dan jadikanlah hari ini sebagai hari yang penuh manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ya Rabb, Engkau yang maha mengetahui apa yang hamba butuhkan, maka kabulkanlah doa-doa hamba, luruskanlah niat hamba, dan ridhoilah setiap langkah hamba. Amin. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Berangkat pagi-pagi, ku pakai seragam baru, ku pakai sepatu baru, ku pakai tas yang baru. Pergi ke sekolah, hati riang gembira, bertemu teman
Barakallah, barakallahu fi umri. Barakallah, barakallah. Sungguh senangnya pengantin baru, malam pertama memalu-malu, malam kedua mandikan aku, malam ketiga aku lupa. Sungguh senangnya pengantin baru, malam pertama memalu-malu, malam kedua sudah biasa, malam ketiga luar biasa. Sungguh senangnya pengantin baru, malam pertama memalu-malu, malam kedua mandikan aku. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الكرمان اجهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الكرمان اجهدوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء. وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 الكافي ربنا الكافي وسرنا الكافي وجرنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر. Photo book with my mistakes, promises that we never got to make. All the things I wanna talk about, hard
gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Kita jadi pintar dididik Pak Guru, kita bisa pandai dibimbing guru. Guru baperita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Anakku tercinta, liburan telah usai, saatnya kembali ke sekolah. Semoga Allah selalu memberkahi langkahmu, membuka pintu ilmu, dan memudahkan setiap pelajaran yang kamu hadapi. Belajarlah dengan tekun, jujur, dan penuh rasa syukur. Jangan takut salah atau lelah, karena Allah selalu bersama orang-orang yang berusaha. Semoga kamu tumbuh menjadi anak yang cerdas, berakhlak mulia, dan selalu diridhoinya. Amin. Berangkat pagi-pagi, ku pakai seragam baru, ku pakai sepatu baru, ku pakai tas yang baru. Pergi ke sekolah, hati riang gembira, bertemu teman baru, bertemu guru yang baru. Senang hatiku, ku tak malu-malu. Ayo kita kembali ke sekolah, berangkat dari rumah baca bismillah, agar belajar berkah, doa ibu dan ayah, belajar kita akan jadi mudah. Ayo kita kembali ke sekolah, berangkat dari rumah baca bismillah, agar belajar berkah, doa ibu dan ayah, belajar kita akan jadi mudah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika
Sambungkan segala sumber daya bangun usaha bersama dan ekonomi lebih mandiri di divisi pendiri negeri. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر. Berangkat pagi-pagi, ku pakai seragam baru, ku pakai sepatu baru, ku pakai tas yang baru. Pergi ke sekolah, hati riang gembira, bertemu teman baru, bertemu guru yang baru. Senang hatiku, ku tak malu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. Anakku tercinta,
liburan telah usai, saatnya kembali ke sekolah. Semoga Allah selalu memberkahi langkahmu, membuka pintu ilmu, dan memudahkan setiap pelajaran yang kamu hadapi. Belajarlah dengan tekun, jujur, dan penuh rasa syukur. Jangan takut salah atau lelah, karena Allah selalu bersama orang-orang yang berusaha. Semoga kamu tumbuh menjadi anak yang cerdas, berakhlak mulia, dan selalu diridhoinya. Amin. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan hidup anak-anakku dan berilah mereka petunjuk yang jelas. Berikanlah kebijaksanaan kepada mereka dalam menjalin hubungan dengan sesama. Lindungilah anak-anakku dari kesulitan dan ujian yang melebihi batas kemampuan mereka. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, berikanlah mereka rasa syukur atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan. Selamatkanlah mereka dari kebingungan dan berikanlah mereka kejelasan dalam mencari tujuan hidup. Anugerahkanlah kepada anak-anakku kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Ya Allah, berikanlah mereka keberanian untuk menghadapi tantangan hidup dengan tegar. Wahai pemilik hikmah, berilah anak-anakku pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama. Jadikanlah anak-anakku sebagai sumber inspirasi bagi orang lain untuk berbuat kebaikan. Berkahi setiap langkah mereka dan jauhkanlah mereka dari kesesatan. Amin, ya Rabbal Alamin. Kelap-kelip di tengah-tengah laut, lampu perahu dan layar. 9.000 bintang, sempurna bentuk bulan, perhiasan malam. Batang-batang panjang pohon kelapa. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rusulullah bil Khairi, ya Habib. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain, Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain, wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa Aminkan sholawat ini. Semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, jaga kami. Ya Allah, sayangi kami. Bareng-bareng ayo. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah yang bilang amin ya Allah, doa-doanya diijabah, dijaga dari mara bahaya, disehatkan badannya, dan di akhir hayat nanti kita berkumpul bareng-bareng mendapatkan syafaatnya dari baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Kita insan demokrasi, ekonomi, kematian, kooperasi, dan usaha kecil menengah merhati untuk negeri. Kita sambungkan segala sumber daya, bangun usaha bersama, dan ekonomi lebih mandiri, divisi pendiri negeri. Kita insan demokrasi, ekonomi, kementerian, kooperasi, dan usaha kecil menengah merhati untuk negeri. Kita sambungkan segala sumber daya, bangun usaha bersama, dan ekonomi lebih mandiri, divisi pendiri negeri.
kita kembali ke sekolah. Berangkat dari rumah baca bismillah. Agar belajar berkah, doa ibu dan ayah. Belajar kita akan jadi mudah. Hari pertama masuk ke sekolah. Salam sapa guru dan juga teman. Janganlah kita lelah, belajar itu ibadah. Sampai rumah baca alhamdulillah. Ayo kita kembali ke sekolah. Berangkat dari rumah baca bismillah. Agar belajar berkah, doa ibu dan ayah. Belajar kita akan jadi mudah. Ayo kita kembali ke sekolah. Berangkat dari rumah baca bismillah. Agar belajar berkah, doa ibu dan ayah. Belajar kita akan jadi mudah. Sallu ala khairil anam, al-Mustafa badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu, yashfa' lana يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى، أنواره لاحت لنا. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى. يا رسول الله، يا رسول الله، سلام عليك. يا رفيع الشان، يا رفيع الشان والدرجي. عطفة يا جيرة عالمين. يا أهيل الجود، يا أهيل الجود والكرم. قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ يا أيها
shit with a backpack rap. I'm coming from west, but I got nice strap. Coming with a culture, coming straight from Sunda. Don't ask how I flow so hard. Shout out to Lil Booty, we don't fall apart. This flow got no discount, this not for Mars. Pillow with the ankles, crap on the street, I'll be pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Kan ku kerja tinggi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi. Ayo kita kembali ke sekolah, berangkat dari rumah baca bismillah, agar belajar berkah, doa ibu dan ayah, belajar kita akan jadi mudah. Hari pertama masuk ke sekolah, salam sapa guru dan juga teman. Janganlah kita lelah, belajar itu ibadah, sampai rumah baca alhamdulillah. Ayo kita kembali ke sekolah, berangkat dari rumah baca bismillah, agar belajar berkah, doa ibu dan ayah, belajar kita akan jadi mudah. Kita insan demokrasi, ekonomi, kementerian koperasi, dan usaha kecil menengah mengabdi untuk negeri. Kita sambungkan segala sumber daya, bangun usaha bersama, dan ekonomi lebih mandiri, divisi pendiri negeri. Kita insan demokrasi, ekonomi, kementerian koperasi, dan usaha kecil menengah mengabdi untuk negeri. Kita sambungkan segala sumber daya, bangun usaha bersama, dan ekonomi lebih mandiri, divisi pendiri negeri. Kita insan demokrasi, ekonomi, kementerian koperasi, dan usaha kecil menengah mengabdi untuk negeri. Kita sambungkan segala sumber daya, bangun usaha bersama, dan ekonomi lebih mandiri, divisi pendiri negeri. Kita jadi pintar di Pak Guru, kita bisa pandai dibimbing guru, suruh pemerintah, penerang dalam gulita, jasa
Bapak dan Ibu Guru. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دين قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني أستاذ المؤمنين يا أيها النبي يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي لما سار المركب نساني سروي دمعي ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة يتيم الولحانة يتيم الولحانة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رسول الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد صفي الله هو آمن مأمون Aminkan sholawat ini. Semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, jaga kami. Ya Allah, sayangi kami. Bareng-bareng ayo. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah yang bilang amin ya Allah, doa-doanya diijabah, dijaga dari mara bahaya, disehatkan badannya, dan di akhir hayat nanti kita berkumpul bareng-bareng mendapatkan syafaatnya dari baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan hidup anak-anakku dan berilah mereka petunjuk yang jelas. Berikanlah kebijaksanaan kepada mereka dalam menjalin hubungan dengan sesama. Lindungilah anak-anakku dari kesulitan dan ujian yang melebihi batas kemampuan mereka. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, berikanlah mereka rasa syukur atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan. Selamatkanlah mereka dari kebingungan dan berikanlah mereka kejelasan dalam mencari tujuan hidup. Anugerahkanlah kepada anak-anakku kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Ya Allah, berikanlah mereka keberanian untuk menghadapi tantangan hidup dengan tegar. Wahai pemilik hikmah, berilah anak-anakku pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama,
Jadikanlah anak-anakku sebagai sumber inspirasi bagi orang lain untuk berbuat kebaikan. Berkahi setiap langkah mereka dan jauhkanlah mereka dari kesesatan. Amin ya Rabbal Alamin. يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى يا حبيبي يا محمد يا عروس الحب قرينين يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة عالمين يا أهيل الجود يا أهيل الجود والكرم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر Jika insan demokrasi ekonomi kementerian koperasi dan usaha kecil mana namun hati untuk negeri kita sambungkan segala sumber daya bangun usaha bersama dan ekonomi lebih mandiri divisi pendiri negeri. Coming out shit with a backpack rap. I'm coming from west, but I got nice strap. Coming with a culture, coming straight from Sunda. Don't ask how I flow so hard. Shout out to Lil Booty, we don't fall apart. This flow got no discount, this not for Mars. Pillow with the ankles, crap on the street. I'll be Jika insan demokrasi ekonomi kementerian koperasi dan usaha kecil mana namun hati untuk negeri kita sambungkan segala sumber daya bangun usaha bersama dan ekonomi lebih mandiri divisi pendiri negeri. Jika insan demokrasi ekonomi kementerian koperasi dan usaha kecil mana namun hati untuk negeri kita sambungkan segala sumber daya bangun usaha bersama dan ekonomi lebih mandiri divisi pendiri negeri. Jika insan demokrasi ekonomi kementerian koperasi dan usaha kecil mana namun hati untuk negeri kita sambungkan segala sumber daya bangun usaha bersama dan ekonomi lebih mandiri divisi pendiri negeri. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين
kecil mana, namun hati untuk negeri. Kita sambungkan segala sumber daya, bangun usaha bersama, dan ekonomi lebih mandiri. Ini visi pendiri negeri. Kita insan demokrasi, ekonomi, kementerian koperasi, dan usaha kecil mana, namun hati untuk negeri. Kita sambungkan segala sumber daya, bangun usaha bersama, dan ekonomi lebih mandiri. Ini visi pendiri negeri. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دين. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Gelap-gelip di tengah-tengah laut, lampu perahu dan layar. 9.000 bintang, sempurna bentuk bulan, perhiasan malam. Batang-batang panjang pohon kelapa. Ayo kita kembali ke sekolah, berangkat dari rumah baca bismillah, agar belajar berkah, doa ibu dan ayah, belajar kita akan jadi mudah. Ayo kita kembali ke sekolah, berangkat dari rumah baca bismillah, agar belajar berkah, doa ibu dan ayah, belajar kita akan jadi mudah. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Ayo kita kembali ke sekolah, berangkat dari rumah baca bismillah, agar belajar berkah, doa ibu dan ayah, belajar kita akan jadi mudah. Hari pertama masuk ke sekolah, salam sapa guru dan juga teman. Janganlah kita lelah, belajar itu ibadah, sampai rumah baca alhamdulillah. Ayo kita kembali ke sekolah, berangkat dari rumah baca bismillah, agar belajar berkah, doa ibu dan ayah, belajar kita akan jadi mudah. Hari pertama masuk ke sekolah, salam sapa guru dan juga teman. Janganlah kita lelah, belajar itu ibadah, sampai rumah baca alhamdulillah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. اللهم إني أسألك علما نافعا
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قلبي يناديك في كل حين، حبك يجري كالماء في الينابيع، يا أجمل عشق بين الملايين، أنت الأمان في كل طريق لن يزول. أتيتك يا خالقي باكيا، ودمع الأسى كل حين يسيل، فقد قلت في يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد، فأنت نور الهدى في كل كائنة، وأنت سر الندى يا خير مؤتمد، وأنت حقا غياث الخلق أجمعهم، وأنت هادي الورى. Suku senangnya bagai baru, malam pertama malu-malu, malam kedua mandikan aku, malam ketiga aku rukam. Suku senangnya bagai baru, malam pertama malu-malu, malam kedua sudah biasa, malam ketiga luar biasa. Suku senangnya bagai baru, malam pertama malu-malu, malam kedua mandikan aku. مولاي صل على حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ahadada ma fi ilmillahi sholat. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Ya Allah, pada pagi hari yang penuh dengan rahmat ini, hamba bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Limpahkanlah keberkahan-Mu atas setiap langkah yang hamba jalani hari ini. Mudahkanlah segala urusan hamba, jauhkanlah dari kesulitan yang tiada mampu hamba tanggung. Ya Allah, hamba mohon perlindungan dari segala yang buruk, dari kesusahan hati dan pikiran, dari kemalasan dan kesombongan. Bimbinglah hamba untuk selalu berbuat baik, memperbaiki diri, dan mendekat kepadamu. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau titipkan, berikan kesehatan dan kekuatan, agar hamba bisa berbuat lebih baik, dan jadikanlah hari ini sebagai hari yang penuh manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ya Rabb, Engkau yang maha mengetahui apa yang hamba butuhkan, maka kabulkanlah doa-doa hamba, luruskanlah niat hamba, dan ridhoilah setiap langkah hamba. Amin. Barakallah, barakallah, barakallahu fi umri, barakallah, barakallah, barakallahu fi umri, barakallah, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, indahkanlah hari ini dengan hati yang tenang, kesehatan yang baik, dan rezeki yang berkah. Anugerahkanlah cinta dan kebahagiaan. Jagalah orang-orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada. Tiada daya kekuatan tanpamu ya Rob, angkatlah bebanku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku, hapuskan resahku, hilangkan khawatirku, isilah hatiku dengan ketenangan, tukar dukaku dengan bahagia. Hadirkan untukku dan keluargaku banyak kebaikan, keberkahan, anugerah, karunia dan ampunanmu ya Rob. Semoga setiap lelah ada berkah, setiap cobaan ada jalan keluar, dan setiap bismillah menjadi alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, indahkanlah hari ini dengan hati yang tenang, kesehatan yang baik, dan rezeki yang berkah. Anugerahkanlah cinta dan kebahagiaan. Jagalah orang-orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada. Tiada daya kekuatan tanpamu ya Rob, angkatlah bebanku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku, hapuskan resahku, hilangkan khawatirku, isilah hatiku dengan ketenangan, tukar dukaku dengan bahagia. Hadirkan untukku dan keluargaku banyak kebaikan, keberkahan, anugerah, karunia dan ampunanmu ya Rob. Semoga setiap lelah ada berkah, setiap cobaan ada jalan keluar, dan setiap bismillah menjadi alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima. Salatullah, salamullah ala Taha Rasul